لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dumateng para jamaah supados membawa tikar dan harap perhatikan arah kiblat yang sudah ditempel di kaki tenda. Ya, perhatikan arah kiblatnya yang sudah ditempel di tenda. Harap sesuaikan arah kiblatnya. Mojok kanan setitik. Oke. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عهده وأعز جنده أهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله
إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المجرمون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi nastafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa ayyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat pengurus Masjid Al Barokah, Ketua DKM beserta jajarannya, yang kami hormati para sepuh, uga pini sepuh, para alim ulama, para ustadz dan ustazah, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Idul Fitri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kami juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap rekan panitia penyelenggaraan sholat Idul Fitri di Masjid Al Barokah. Berkat jasa dan dedikasi ataupun bantuan dari rekan-rekan sehingga persiapan dapat dilaksanakan dengan baik. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita banyak anugerah, baik berupa kesehatan, kesempatan, dan juga kekuatan iman serta Islam, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita, menggerakkan badan kita, melambaikan tangan kita untuk menuju tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umat beliau, kita semua yang hadir di sini termasuk golongan dari umat beliau, agar kelak nanti mendapat pertolongan atau syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 1 bulan kita mengarungi di bulan Ramadan, tentunya dari kita masing-masing pribadi yang tentunya dari sifat manusia untuk kemanusiaan telah melaksanakan berbagai macam ibadah, dari mulai berpuasa, sholat tarawih, bertadarus, berzikir, sedekah jariah, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan selama di bulan suci Ramadan kemarin segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari ini, di pagi yang mulia ini, mudah-mudahan dengan niat kita melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ataupun saya pribadi dan juga mewakili jajaran pengurus Masjid Al-Barokah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Sebelum memasuki sholat Idul Fitri, kami dari jajaran Masjid Al-Barokah ataupun DKM akan menyampaikan informasi yang kiranya dapat memberikan kejelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh baik kepanitiaan UPJ Amil Zakat ataupun DKM Masjid Al-Barokah. Dari informasi panitia UPJ Amil Zakat Dusun Cilempung, yang pertama dari Musola Baitul Fadilah, hasil daripada penerimaan zakat sejumlah 984 kg dari Musola Al-Hikmah mendapatkan 850 kg, dari Masjid Al-Barokah mendapatkan 955 kg. Total jumlah zakat fitrah yang masuk dari 3 lokasi sebanyak 2.789 kg, dan yang tersalurkan untuk fakir miskin atau mustahik sejumlah 2.440 kg, untuk UPJ pembantu sejumlah 209 kg, untuk UPJ desa, kecamatan dan kabupaten 139 kg. Datang dari UPJ Panitia Amil Zakat Musola Al-Hidayah Dusun Bedeng mendapatkan dari mujaki atau yang wajib fitrah 322,5 kg, yang tersalurkan untuk fakir miskin atau mustahik sejumlah 282 kg, untuk UPJ pembantu sebesar 24 kg, untuk UPJ desa, kecamatan dan kabupaten 16,5 kg. Dan juga dari DKM kami informasikan bahwa saldo atau kas DKM saat ini sejumlah 18.880.000 rupiah. Itulah tadi informasi
hasil daripada kepanitiaan Badan Amil Zakat Blok atau Dusun, dan juga keterangan dari Bendahara DKM terkait keuangan atau saldo kas akhir. Selanjutnya, sebelum kita beranjak ke acara inti atau sholat id, kami juga informasikan kepada para petugas yang mana untuk pelaksanaan sholat id pada hari ini yang bertugas sebagai imam yaitu Bapak Ustadz Tirta, yang bertugas sebagai khotib yaitu Bapak Ustadz Sunadi, yang bertugas sebagai Bilal 1 yaitu Bapak Ustadz Dali, Bilal 2 yaitu Bapak Ustadz Kudirah. Bilal 1 Bapak Ustadz Kudirah, Bilal 2 Bapak Ustadz Dali. Itulah nama-nama petugas dalam pelaksanaan sholat id pada tahun ini agar kiranya dapat mempersiapkan dan menempatkan posisinya. Dan juga bagi para jamaah yang baru datang, mangga silakan isi saf yang masih kosong dan luruskan barisannya. Sekali lagi, bagi jamaah khususnya laki-laki yang baru datang atau yang masih berada di luar area shaf, agar kiranya dapat mengisi shaf yang masih kosong dan luruskan barisannya. Kepada ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, mungkin kayane terpaleki kurang, jadi mohon bagi ibu-ibu syukur yang membawa tikar, silakan berbagi dengan yang di sebelahnya atau jamaah yang di sebelahnya. Demi kekhusyuan dan kekhidmatan sholat id pada pagi hari ini, mari kita luruskan shaf dan jaga lisan kita ketika khotib naik mimbar. Dan juga bagi ibu-ibu yang membawa anak kecil atau merasa membawa anak kecil, agar dapat mengkondisikan anaknya demi tertibnya dan demi khidmatnya sholat id pada pagi hari ini. Insya Allah untuk pelaksanaan sholat id pada pagi hari ini akan dilaksanakan pada jam 7 ya Pak Ustadz. Untuk mengisi atau sambil menunggu sholat id tiba, saya akan bacakan atau saya akan sampaikan amanah dari Bapak Ibu yang telah memberikan sodakoh. Mohon izin Pak Ustadz. Baik, sodakoh pertama datangnya dari keluarga almarhum Ibu Kastiah binti Bapak Asmadi, almarhum Bapak Asmadi bin Bapak Durrahman, almarhum Ibu Caniah binti Bapak Haji Sakijan, sebesar Rp100.000. Dari Bapak Carudin Ibu Irah Rp100.000. Dari hamba Allah Rp50.000. Dari RT Rasim Ibu Casini Rp20.000. Ibu Sri Rp50.000. Ibu Dasih almarhum Bapak Ramin Rp50.000. Ibu Tasanah almarhum Bapak Roa Rp50.000. Bapak Udin Ibu Taswini Rp100.000. Bapak Makmur Ibu Yuana pedagang lauk Rp100.000. Bapak Warsan Ibu Casinah Rp50.000. Bapak Asep Yunanto Rp50.000. Hamba Allah Rp20.000. Hamba Allah Rp50.000. Bapak Tarsan Rp50.000. Ibu Warnitem Rp50.000. Bapak Kamidi Ibu Suenah Rp50.000. Hamba Allah Rp50.000. Hamba Allah Rp50.000. Ibu Surati
Ibu Surni 50.000 rupiah. Bapak Yayan Ibu Eli 100.000 rupiah. Bapak Cari Ibu Casmi 50.000 rupiah. Bapak Haji Misto Haja Catu 100.000 rupiah. Ibu Daswi Bapak Kardiman 50.000 rupiah. Bapak Kanad 50.000 rupiah. Ibu Darsini 50.000 rupiah. Nang Alip Ibu Dayinah 50.000 rupiah. Bapak Tarwa Ibu Darni 50.000 rupiah. Ibu Sukeri 50.000 rupiah. Bapak Jamuri 20.000 rupiah. Kang Karda 50.000 rupiah. Bapak Kasita 50.000 rupiah. Bapak Darmin Ibu Taskem 50.000 rupiah. Bapak Darsiwan 50.000 rupiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamba Allah 50.000 rupiah. Hamba Allah 20.000 rupiah. Bapak Hari 20.000 rupiah. Hamba Allah 50.000 rupiah. Dari Bapak Basuki Ibu Watini 100.000 rupiah. Dari Bapak Haji Wasri 50.000 rupiah. Dari Bapak Basuki Ibu Watini Maning berarti urung 100.000 rupiah. Nok Yanti pedagang buah Iin buah 50.000 rupiah. Dari Bapak Basuki Ibu Watini normal sedina ping telu 100.000 rupiah. Hamba Allah 50.000 rupiah. Bapak Basuki Ibu Watini Maning berarti ping papat 200.000 rupiah. Bapak Carsa Ibu Casmu 50.000 rupiah. Ibu Rastini 50.000 rupiah. Dede Mahar 50.000 rupiah. Mulyadi Linda. Bapak RT Widin Ibu Erni sing suarane merdu 50.000 rupiah. Ibu Mia Bapak Waryona 100.000 rupiah. Bapak Nur Kasan Ibu Samirah 50.000 rupiah. Bapak Dul Kamid Ibu Tarsini 500.000 rupiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari Ibu Masri 100.000 rupiah. Dari Bapak Bambang almarhum Ibu Nunung 50.000 rupiah. Dari Ibu Mun Bapak Upandi almarhum 100.000 rupiah. Dari Bapak Kardiman Ibu Daswi 100.000 rupiah. Hamba Allah 50.000 rupiah. Dari Bapak Edi Rusnita Ibu Nung 50.000 rupiah. Dari keluarga almarhum Ibu Sri Surtiningsih almarhum Ibu Feni Wahyuni 100.000 rupiah. Bapak Sarip Ibu Asia 100.000 rupiah. Bapak Kijam almarhum dari keluarga Bapak Kijam almarhum 100.000 rupiah. Dari Bapak Walim Ibu Ipah 50.000 rupiah. Dari Bapak Haji Rustam 50.000 rupiah. Dari Bapak Ustadz Karyono 100.000 rupiah. Dari Bapak Sanuri dan keluarga, dari keluarga Bapak Sanuri 500.000 rupiah. Dari Ibu Caris keluarga almarhum Bapak Damid 50.000 rupiah. Dari keluarga almarhum Bapak Amin Ibu Imas 100.000 rupiah. Dari Bapak Bolot Ibu Katmah 100.000 rupiah. Dari Ibu Cariwen keluarga almarhum Bapak Sarka 100.000 rupiah. Dari Bapak RW Jenny Ibu RW Onah
Dusun Cilempung 100.000 rupiah. Dari Bapak Ajo Ibu Parini 50.000 rupiah. Dari Bapak Tarwin 50.000 rupiah. Dari Bapak Karita Ibu Nur RT Sing Paling Solot muter-muter nganter Najakat 50.000 rupiah. Dari Bapak Suwarto Ibu Esih 200.000 rupiah. Dari hamba Allah 150.000 rupiah. Hamba Allah 50.000 rupiah. Dari Ibu Tarsih keluarga Bapak Casmita almarhum atau Bapak Teleng 50.000 rupiah. Dari Bapak Mukromin Ibu Sumini 50.000 rupiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari Bapak Haji Tirta Ibu Haja Samroh 100.000 rupiah. Dari keluarga Bapak Nurita Ibu Rohmah 50.000 rupiah. Dari Bapak Warsono Ibu Lia 50.000 rupiah. Bapak Widi Ibu Yani 50.000 rupiah. Dari Ibu Nursem Bapak Tarmidi 100.000 rupiah. Dari Bapak Sudar Ibu Rokiah 100.000 rupiah. Dari Nang Jaidan Alfarizki Nur Sodik atau keluarga Bapak Tarita Ibu Dasini almarhum Bapak Haji Nurya 100.000 rupiah. Dari Bapak Udin Ibu Nengsi 50.000 rupiah. Dari Bapak Darmun Ibu Ilik 50.000 rupiah. Dari Bapak Warmin Ibu Cas 100.000 rupiah. Dari Bapak Tarja Ibu Eli 100.000 rupiah. Dari Nang Bagas Pratama 150.000 rupiah. Dari Ibu Karpi 50.000 rupiah. Dari Ibu Karpi Bapak Warmin 50.000 rupiah. Hamba Allah 100.000 rupiah. Hamba Allah 50.000 rupiah. Bapak Asigi Ibu Alfia 50.000 rupiah. Hamba Allah 50.000 rupiah. Dari Bapak Carda Ibu Wasem 100.000 rupiah. Dari Bapak Karjo Ibu Cacu 50.000 rupiah. Dari Nang Suherwinsyah 50.000 rupiah. Dari Bapak Camol Ibu Eni 50.000 rupiah. Dari Bapak Nendi Ibu Lilis 50.000 rupiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari Bapak Karya Ibu Tina 50.000 rupiah. Dari anak lanange Bapak Carda 100.000 rupiah. Dari Bapak Sarwan Ibu Ani 50.000 rupiah. Dari Bapak Andi Ibu Neng 100.000 rupiah. Dari Ibu Warseni 100.000 rupiah. Hamba Allah 20.000 rupiah. Dari keluarga almarhum Ibu Warkinah 100.000 rupiah. Dari Bapak Budi 100.000 rupiah. Dari Nok Epi anaknya Bapak Yani 100.000 rupiah. Hamba Allah 50.000 rupiah. Dari Ibu Lili Marlina Nok Wilona sing baka pit-pitan dewekan bae 50.000 rupiah. Dari Bapak Astum Ibu Narwi 50.000 rupiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, itulah tadi nama-nama ahli sedekah atau yang berpartisipasi menyumbangkan atau mensedekahkan sebagian hartanya untuk kemasjidan Masjid Al-Barokah. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga berkah untuk kita semua. Apa yang diberikan oleh sampean
Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahala dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu datangnya sholat ittiba, mari luruskan dan rapatkan shafnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nggih. Bapak, iya. Jadi yang sedekah susulan nanti setelah ba'da sholat Id ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada para donatur atau yang telah memberikan sebagian hartanya untuk ke Masjid dan Al Barokah. Kita doakan semoga bagi para donatur selalu diberikan kesehatan, kekuatan iman serta Islam, dan tentunya kita semua berharap dengan kegiatan kita, aktivitas kita yang berkaitan dengan ibadah, semoga selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sekedar mengingatkan kembali teruntuk bagi para jamaah untuk niat sholat Idul Fitri, karena sholat Idul Fitri ini dilakukan setahun sekali. Barangkali ada saudara-saudara kita atau jamaah yang lupa akan bacaan niat sholat Idul Fitri. Niat sholat Idul Fitri, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan li Idul Fitri rok'ataini ma'mu'man lillahi ta'ala. Takbiratul ihram yang pertama membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, terus sampai takbir ketujuh. Dan rakaat kedua dengan 5 takbir dengan bacaan yang sama, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih. Masih 5 menit lagi. Kiranya informasi dari saya cukup sekian. Barangkali ada salah-salah kata,
atau sifat yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Mangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مخلصين له الدين ولو كره المشركون مخلصين له الدين ولو كره الفاسقون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعج جنده وحجم الحجاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله صلوا رحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عيد الفطر الله أكبر الحمد لله وجه ما شاء الله إن صلاة وما لله الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمن بالله واليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر واهدني وعافني الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعات ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفرس المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والأرض وما شئت من شيء بعد الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبر وارزقني واهدني وعافني وعافني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر ولله الحمد. يا معشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه طعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا عتابكم الله واسمعوا وجه رحمكم الله وآتوا رحمكم الله صلوا رحمكم الله. Hadirin jamaah sholat hari Raya Idul Fitri, apabila khotib sudah naik di atas mimbar maka tidak diperkenankan untuk berbicara. Sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh jamaah sholat hari Raya Idul Fitri, apabila khotib sudah naik di atas mimbar maka tidak diperkenankan untuk berbicara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Duhrina wa Maulana Muhammad wa sallim wa barik wa radallah tabaraka ala kulli sahabati rasulillah ijma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kal Islam minal muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأنشرهم على معيدنا يا ربي أحدم لنا من حب الخير ويا خير ناصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام يوم العيد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan ibadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan yang baru saja kita lalui, bahkan ibadah salat Id kita pada pagi ini. Untuk itu kita berharap semoga semua itu dapat mengkokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia. Ketakwaan yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, yang yakni gembira. Gembira bukan karena banyaknya makanan di rumah kita, bukan karena uang kita lebih dari cukup, bukan pula karena pakaian kita baru, tetapi kita gembira karena berada dalam kesucian jiwa, kebersihan hati setelah melaksanakan ibadah Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla farada siyam Ramadan wa sanatu qiyamuhu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minad dunubi ka yaumi waladathu ummuhu." Allah yang maha mulia lagi maha tinggi mewajibkan puasa Ramadan dan aku menyunahkan salat malam harinya. Barang siapa puasa Ramadan dan salat malam dengan berharap ridha Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu seharusnya kita sedih karena Ramadan telah berlalu, sedangkan kita belum bisa menjalani ibadah di dalamnya dengan penuh kesungguhan. Banyak di antara kita yang puasa hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman. Salat tarawih hanya mengejar jumlah rakaat tanpa kehusuan. Tilawah membaca Quran hanya mengejar target khataman tanpa berusaha memahaminya. Bahkan karena begitu besar cinta kita pada harta, sampai-sampai kita enggan untuk menginfakkan hartanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita semua tentu menyadari masih banyak di antara kita yang perilakunya tidak selaras dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu disebabkan oleh penyakit hati. Karena itu kita memiliki kedudukan yang hati kita memiliki kedudukan yang sangat penting. Baik dan buruknya perilaku seorang sangat tergantung pada bagaimana keadaan hatinya. Bila hatinya baik, maka baiklah perilaku orang itu, dan bila hatinya buruk, buruklah perilaku orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadul kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu." Ingatlah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah anggota tubuh, dan apabila ia buruk, buruk pula lah tubuh manusia. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Oleh sebab itu, hati harus kita perilakukan dengan baik agar ia senantiasa berada dalam kebaikan. Melalui khutbah pada pagi ini, saya akan menyampaikan 3 amalan yang harus kita lakukan terhadap hati kita. Yang pertama, hati harus dibersihkan, seperti halnya badan dan benda. Hati bisa mengalami penyakit terjangkit kotoran, namun kotornya hati bukan karena debu. Hati menjadi kotor bila di dalamnya ada sifat-sifat suka terhadap perilaku dosa. Padahal dosa semestinya dibenci. Oleh karena itu, bila kita suka
terhadap dosa, apalagi sampai melakukannya, maka jalan terbaik adalah segera bertaubat kepada Allah agar hati kita menjadi bersih kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan naqidas fi qalbihi nuqtatun wa sauda wa idza huwa naza'a wastaghfar wa taba suqila qalb wa in 'ada zida fiha hatta ta'alu wa qalbah wa huwa ar-ranu alladzi dzakarallah kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sesungguhnya seseorang hamba ketika berbuat dosa, ada titik hitam di hatinya. Ketika ia meninggalkan dosa, memohon ampun dan bertobat, hatinya kembali bersih. Dan jika dia kembali berbuat dosa, titik hitam terus bertambah di hatinya sampai menggunung, dan itulah yang menyelubungi hati dari cahaya. Seperti yang Allah firmankan, sama sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, hati harus dilembutkan. Kelembutan hati sangat penting untuk dimiliki, karena dengan hati yang lembut itulah hubungan dengan orang lain akan berlangsung dengan baik dan ia mudah menerima nilai-nilai kebenaran. Kelembutan hati membuat kita memandang dan menyikapi orang lain dengan sudut pandang kasih sayang, sehingga bila ada orang lain mengalami kesulitan hidup, ingin rasanya kita mengatasi persoalan hidupnya. Ketika kita melihat orang susah, ingin sekali kita memudahkannya. Pendek kata, kelembutan hati menjauhkan kita dari rasa benci kepada orang lain meskipun ia orang yang tidak baik, karena kita ingin memperbaiki orang yang belum baik. Di antara perilaku yang harus kita waspadai yang menyebabkan hati menjadi keras sehingga kita semakin jauh dari Allah Ta'ala adalah melalaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqsurul kalami bi ghairi dzikrillah, fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatul qulub, wa in ab'adan nasi minallahil qalbul qas." Janganlah kalian banyak berbicara yang bukan dalam rangka zikir kepada Allah, karena banyak bicara yang bukan dalam rangka zikir kepada Allah akan membuat hati keras. Sementara manusia yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang ketiga, hati harus didoakan. Hati manusia bisa berubah dengan cepat, karena hati dalam bahasa Arab adalah qalbun, artinya bolak-balik dan mudah berubah. Seseorang dengan mudahnya pagi hari mengatakan A, namun ketika sore hari ia berubah dengan mengatakan B. Karena itu agar hati kita istiqamah di jalan Allah, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, hendaknya kita sering berdoa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa-doa untuk meluruskan hati. Di antara doa yang beliau ajarkan adalah yang telah kita hafal tentu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa kepada kita, Allahumma musarrafal qulub, sarraf qulubina ala ta'atika. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Itulah 3 perkara yang harus kita lakukan terhadap hati kita. Dengan melakukan
3 perkara ini insya Allah perbaikan terhadap diri, keluarga, masyarakat dan seluruh umat Islam akan dapat dilakukan setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Akhirnya marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa lakum wa taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa ja'alna wa iyyakum minal a'idzina wal faizin wal maqbulin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irgham liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah rabbul alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur fa innaka khairan nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhina huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli hari waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma nahulu bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqin ma nahulu bihi alaina masaibud dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warithu minna waj'al sa'ra ala man da'ana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akthara hammina wa la mablugha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin yanfa' wa min qalbin yahsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat hari lebaran, selamat hari lebaran, mohon maafkan. Selamat hari lebaran, minal faizin, semuanya bergembira, semuanya bergembira. La 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 la. Semuanya bergembira, semuanya bergembira. Selamat hari lebaran, mohon maafkan. Minal aijin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Semuanya bergembira, semuanya bergembira. Selesailah sudah.